Paula Black. Ayan po, mga mi. 340, 330. Yes. Kunin niyo na yung suot ko. 520 pesos lang to, 510 wool seal. Ang ganda. Premium to, Miha. Premium cohorts. Kapag na-receive niyo to, ang ganda ng fabric nito. Pag Gucci na to, Miha. Suot ko is mine Anita Brown and meron tayong Anita Black. Yes. Ayan, kunin nyo na. Original price is 720, ngayon 520 na lang, 510 wool seal. Share nyo pa din yung live namin. Share nyo pa din yung live namin, mga mi. Ayan, sa April 20. Ayan, malalaman natin kung sino ang ating mananalo sa GCash natin. 500 pesos. O, Paula Black sold out. O, ito, ibang top kay Jonas naman po. Ganyan naman siya, mi. Tapos may yung ano niya, buttons working po. Meron tayo mi Jonas Gray. 340 lang po, 330 po wholesale. Jonas Sky and Jonas White. Ayan po, 330 wholesale, regular price na kami 340 lang. Ang mura, mga mi. Mag-bind kayo. O, Paula Black po, sold out. Ito na lang po yung avail kay Paula. Ayan, 3 colors na lang po. Paula Pale, Paula White, and Paula Brown. Ayan po. 340, 330 wholesale. O, ito naman may mga papaded. Ano to? Kay David. Ito naman may padded. May pa-side ruch na siya. Ganyan siya sa loob. May padded. 290. 280 wholesale po. Meron tayo may David Gray, David Mint, David Yellow, and David Sky. Mag-mine na kayo, mi. 4 colors na lang tayo kay David. 290 to 280 wholesale. Ayan. Wapin. Wapin. Let's go. Palalan ko. O, mi, kay Queen naman din. 2 colors na lang. 2 colors na lang tayo kay Queen. Main nyo na. Oo, main nyo na. Oh, cream and gray. Tig-isa na lang pala. Mga mi. Ayan. Dagdagan mo, Ma'am Lily. Maganda si David. Queen, gray. Isa na lang po. Queen, cream. Isa na lang din. 299, 289, wholesale. Hindi. Minay na ko. Ay, oo, minay nila. Mi! Next tayo. Ayan. Ano kasi yun dyan? Mi, next tayo sa aking suot. Isa lang to. Kunin nyo to, mi. Ang ganda nito. Ayan siya. Ano siya, mi? Naka-rhinestones yung top niya. 40, 42 bus, mi. Kasyang-kasya kahit double XL. Pwede. And yung skirt niya, mi, ang ganda nito. Premium denim po. Hanggang 36 waist, mi. Pwede po. Ito. Ayan siya, mi. Ano to? Skirt siya, mi, ha? Short po yan. Sa likod. Tingnan nyo naman. Ang ganda nito. 550 pesos lang, mi. Co-ords na. Set na. Suot ko, isa lang, mi, Mine Jamila Purple. Kunin nyo to, mi, Mine Jamila Purple. Meron na din tong secret zipper sa kanyang side, mi. Mine Jamila Purple, 550, 540 wholesale. Yes. O, eto naman mi kay Natalia. Tigi-isa na lang pala, mi. Kay Natalia, RL Inspired. Knitted po. Ayan, knitted siya, mi, 200. Ay, ganda niyan. 99, 289 wholesale po. Meron tayo Natalia Blush, Natalia Syrup, Natalia Brown, and Natalia White po. Ayan, nag-send na po ako ng payment, ma'am. Okay po, Ma'am Daisy. Thank you, mi.
Ayan, pawid na lang ng PM ng admin. May mga nagpa-process po sa office sa mga nakapag-month kahapon po. O, eto, Mi, kunin nyo to. Ang ganda nito. Isa na lang to, Mi. 480 pesos lang, Mi. Tingnan nyo naman, long sleeves. Ayan. And meron na siyang short. Ayan, co-ords short, Mi. Yung top niya, Mi, pwede nyo pag ibang formal. Ang ganda. Tingnan nyo pag Gucci. Ayan, embroidered yun. And meron din siyang pag Gucci dito, Mi. Ang ganda. Ayan siya. And yung shorts niya, Mi, pwede to hanggang 36 waist and top niya hanggang 40 bust. Kasyang-kasya. 480 lang to, Mi. Ayan, mine Victoria Black kayo dito, Mi. 480, mine Victoria Black, 470 wool silk. Yes. May kunin niyo na si Jamila. Oo, kunin Ang mo. ganda ni Ang Jamila. ganda nito. 550 lang. Ayan, ayun. Natalia Brown. Ayan, Okay, sold Ma'am out. Daisy, thank you so much. Ma'am Annalyn, thank you so much. Mi, kunin niyo suot ko, mine Jamila Purple. 550 pesos lang to, 540 wholesale. Oo. Next tayo, Mi, kay Doris. Ayan, si Doris natin, Mi, ang mura lang nito, 480 po. Naka-rhinestone lahat yan, Mi. 480, 470 po, wholesale. Sige po, Ma'am Annalyn, flex ko ulit. 40 bust, 36 waistline. Meron natin, Mi, Doris Black. Mi, 480 lang. Doris White. Doris Navy po. Ayan. Ay, Kunin ganda nyo ni na. Doris. Ma'am Annalyn, ayaw mo ba ng mga co-ords, co-ords shorts, pa co-ords? Ma'am Annalyn. Eto si Natalia, Mi, tatlong kulay na lang. Meron tayo, Natalia blush to, ma'am. Opo. Natalia blush, Natalia zero, at saka Natalia white, Ma'am Annalyn. Ayan. Tag-iisa na lang. Kunin mo na kaya to lahat, Ma'am Annalyn. Ang ganda. Ang ganda ni Natalia, Mi. Ayan. Blush and 40 syrup, bust. tig-isa. Kunin mo na, Ma'am Annalyn. Yes. Mi, kay Wilma, tig-isa na lang din pala. Ang ganda nito, mini Wilma natin. 40 to 42 bust, premium knitted po. 2XL po. Pwede, mga Mi. 299 po. Mine, Wilma Blush. Wilma Gray. Wilma Black. Ayan. Tigi-isa na lang po. Kay Wilma, 299, 289 wholesale. Mga Mi, kunin nyo na. Mi, pati kay kay Carmela. Ayan. RL Inspired Premium Knitted. Ayan siya, mga Mi. May pa-side ruch na po. Ganda. Ano lang to? 320, 310 wholesale po. Mine, Carmela Fog, Carmela Gray, and Carmela Cream. Ayan. Mine nyo na din. Mga Mi. Dagdagan nyo, i-mine nyo, Mi, para